So, hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. I am Gyandeep Kumar Neuk, former civil servant, Government of Assam. Aru, apnalokor jehetu APSC Prelims 2025 khub usor paisehi, hetu karone ami aji first session loi aisu. Amar jetu series ase Prelims agot, Prelims Pulse YouTube series. Aji part 1 Polity to apnalokor karone loi aisu. I hope egidin apnaloke revision kori ase aru test bilak di goi ase. আৰু এইখিনি সময়ত পঢ়াৰ বাহিৰেও ৰিভিজন আৰু টেষ্ট সিৰিজ খিনি এপিয়াৰ কৰাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে বিফৰ ষ্টাৰ্টিং মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো কি আমাৰ Sandpaper Academy for Civil Services অলৰেডি ক্ৰেশ কোৰ্স চলি আছে ফৰ APSC 2025 ইয়াতে গোটেই ফিচাৰ্স খিনি দিয়া গৈছে কমপ্লিট টেষ্ট সিৰিজ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গোটেইখিনি ইনক্লুডেড থাকিব along with the other classes plus PDFs and materials also in PDF mode you will get it here তাৰ লগতে আমাৰ ম্যাপ মডুল অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে ইয়াৰ যিকেটা সেশনস আছে তাৰ গোটেইটা ৰেকৰ্ডেড সেশনস প্লাস পিডিএফ একেটা আপোনালোকৰ উপলব্ধ হৈ যাব আপোনালোকে হেতু লব পাৰিব প্লাস আপোনাৰ যি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে প্ৰিলিমছ প্লাস মেইনছ কম্বাইন কৰি পেলাই আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি ক্লাস খিনি পঢ়োৱা যায় গতিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স মডুলটো আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্টলি যি টেষ্ট সিৰিজ আছে তাতে টোটাল 60 টেষ্ট সিৰিজ আপোনালোকক দিয়া গৈছে অলৰেডি 35 টেষ্ট has been completed 36 number test to joakali soli asil aru aji 37 number test to ami release kori disu online ba offline both modot apnaloke appear koribo paribo aru apnaloke jodi enroll koribo bisare tete hole tolot dia number geta jogajog kori pelai enroll koribo pare so aji ami 10 ta khub important polity question discuss korim kisuman easy disu ketaman moderate disu আজি ডাইৰেক্টলি টাফ কোৱেশ্চনস বিলাক আমি টাচ নকৰো তথাপিতো আপোনালোকে নিজে এই কোৱেশ্চন কেটা যদি সলভ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে গম পাব কি আপোনালোকৰ ৰিভিজনটো আপোনালোকৰ গোলৰ লগত কমপ্লিটলি এলাইন হৈ গৈ আছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমি চাও ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কোৱা গৈছে কি কনসিডাৰ দা ফলোইং অবজেক্টিভস এই অবজেক্টিভ কেটা কনসিডাৰ কৰিব কৈছে পলিটিক্যাল জাস্টিস ইকোনমিক লিবাৰ্টি equality of status unity and integrity of the nation yare kun keita term which of the above given objectives but terms are stated in the preamble of the constitution of india he kotha to khudise yate option dise 1 3 and 4 only 2 and 3 only 3 and 4 only aru d dise 1 2 and 4 only so gotike mon koribo ei question to jeti apnaloke poribo tetia hole kisu hokolor karone hoyto etu easy question hobo pare kisu hokolor karone moderate hobo pare ji hokole constitution or preamble to basically bhalke পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কাৰণে very easy question কাৰণ ইয়াৰ অপচন টো হ'ব কি 1 3 and 4 only 1 3 and 4 only কাৰণ লিবাৰ্টিৰ কথা আমাৰ প্ৰিএম্বুলত উল্লেখ কৰিছে যদিও ইকোনমিক লিবাৰ্টি বুলি উল্লেখ কৰা নাই এতিয়া আমি এবাৰ এক্সপ্লেনেশন পাৰ্ট টু যাম এক্সপ্লেনেশন পাৰ্ট টু চাওক কি মিন কৰিছে জাস্টিস লিখা আছে আমাৰ প্ৰিএম্বুলত justice that means social economical and political justice or kotha ensure koribo karone preamble kotha kini mention ase hence statement 1 is correct here second when we are talking about liberty aru jitu amar constitution or preamble dia ase he liberty bhitorot liberty of thought liberty of expression liberty of belief faith worship eketa kotha mention kora goise gotike statement 2 ji mention korise ki economic liberty hetu correct hobo noare gotika option 2 to correct nohoy tar pisot ahile equality option to ami correct koisu equality definitely mention ase equality of status and opportunity are to promote among them all egetar kotha amar preamble enshrine hoy ase gotike statement 3 to amar ki hobo correct hobo when we are talking about fraternity or brotherhood amar fraternity term to mention ase preamble constitutional preamble aru tate ki assure korise assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of our nation gotike junto statement 4 ase he statement 4 to ki hoy correct hoy gotike yate apnalokor 1 3 and 4 8 eta statement correct hoy aru g2 option that means a option to a 1 3 4 include korise gotike a is will be the correct option next question okay so second question to give is with respect to the effect of national emergency on fundamental rights consider the following statement so etu kotha ei question to dise ki amar dekhot national emergency jodi declare hoy tetia fundamental right or upor ki effect pore when a national emergency is proclaimed under article article 19 is automatically ki koise suspended boli koise jetia
national emergency declare hoy article 19 to suspend hoy goise boli koise second kotha during a national emergency a presidential order suspending enforcement of any fundamental rights require parliamentary approval okay prothom kotha to koise ki jetia national emergency eta declare hoy automatically article 19 to ki hoy jay suspend hoy jay second etu kotha koise ki jetia president e proclaim koribo ki national emergency hoise tetia approval karone kot jabo parliament jabo aru parliament e approval diar pisot he national emergency will come into the force etia koise which of the following statements which of the above statements are correct is or are correct kuntu shuddho hetu basibo karone dise a koise 1 only b koise 2 only c koise both 1 and 2 aru d koise neither 1 nor 2 carefully jodi observe kore eniko lage ki option to question statement keta দুইটা আনসারে শুদ্ধ নিচিনা লাগে কিন্তু আপুনি যদি কেয়ারফুলি চাই তেতিয়া হলে গম পাবো সেকেন্ড যোনটো স্টেটমেন্ট আছে ডেফিনেটলি দিস ইজ এ কারেক্ট স্টেটমেন্ট পার্লামেন্টারি অ্যাপ্রুভাল ডেফিনেটলি লাগিব কিন্তু ফার্স্ট যোনটো স্টেটমেন্ট আছে যদিও দেখাত ইজি দৰে লাগে কিন্তু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আমি দুটা পার্সপেক্টিভৰ পৰা ভাবিব লাগিব এটা হল কি এক্সটার্নাল এগ্রেশন আৰু এটা হল কি আর্ম রেবেলিয়ন ওকে সো লেটস সি দা আনসার ইয়াতে অকল 2 নাম্বার টু কারেক্ট হয় গটিকে আনসার বি ইজ কারেক্ট এক্সপ্লেনেশনত চাও প্ৰথমতে আমি অকমান আগৰ পৰা চাই লওঁ আৰ্টিকেল 358 আৰু আৰ্টিকেল 359 যেহেতু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লগত জড়িত আমি অকমান ওভাৰভিউ এটা চাই লৈছো আৰ্টিকেল 358 এ কি ডিল কৰে সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস দ্যাট আর গ্যারান্টিড বাই আর্টিকেল 19 ডিউরিং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি 359 এ এটো কয় কি ইট ডিলস উইথ সাসপেনশন অফ অল আদার ফান্ডামেন্টাল রাইটস এক্সেপ্ট those which are guaranteed by guaranteed under article 20 and 21 so it will basic about national emergency and suspension of fundamental rights now article 19 containing 6 rights can be suspended only when national emergency is declared on the ground of war or external aggression jetia national emergency declare hobo on the ground of war ba external aggression tetia ki hobo your 6 fundamental rights may be suspended but etu kune add korisile etu di disu 44th constitutional amendment act 1978 but on the ground of armed rebellion these 6 rights will never be suspended gotike statement 1 to ki hoy not correct hoy so eniko dhorono question gila keteba puzzle lagabo karone dibo pare porikha ekane statement kita apnaloke bhalke poribo so let's move to the question number 3 question number 3 national commission of civil caste or kotha koise which of the following statement regarding national commission of for civil caste are correct boli koise kun keta statement national commission for civil caste or karone correct heketa basi labo karone dise prothom kotha it seeks to provide safeguard against exploitation of civil caste and anglo-indian communities definitely correct it specifies the inclusion or exclusion of caste in the list of scheduled caste তেওঁলোকে স্পেসিফাই কৰিব পাৰে নে তেওঁলোকৰ এডভাইজৰি ৰুল আছে হেতু গটিকে when we are studying constitutional body আমি আৰ্টিকেল 338 ভালকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে গটিকে তেওঁলোকে বেসিক্যালি এটা এডভাইজৰি ৰুল প্লে কৰে আৰু আমাৰ প্ৰেসিডেন্টে স্পেসিফাই কৰে এই লিষ্টখন ঠিক আছে it presents the president an annual report on the working on the safeguards for civil caste yes annually তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দিব লাগে প্ৰেসিডেন্টক যে আমাৰ যি সকল এসসিস আছে তেওঁলোকৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে কি কি স্টেপ ললে তেওঁলোকে কেনেকুৱা সমস্যাৰ মাজেদি কিবা গৈছে নেকি আৰু যদি তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে তাক আপোনাৰ সেই গ্রিভেন্স খিনি ৰিড্ৰেসেল কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ললে এই গুটেই ডিটেইল ৰিপৰ্টটো কাক সাবমিট কৰিব লাগে অনাৰেবল প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাবমিট কৰিব লাগে সো ইয়াতে যদি দেখা পাই 1 আৰু 3 যোনটো অপচন আছে 1 আৰু 3 স্টেটমেন্টটো আমাৰ সি অপশনাল আছে গতিকে সি উইল বি কারেক্ট ওয়ান C will be the correct option. Etia moi eta overview eta di disu upor National Commission for Civil Caste is a constitutional body established by Article 338 of the Constitution. Statement 1 to definitely correct hoy it provides safeguard against exploitation of civil caste and Anglo-Indian communities. It aims to promote and protect their social, educational, economical and cultural interest which is provided in the Constitution and participates in the planning process of the socio-economic development of SCs and Anglo-Indians. Statement 2 to ki hogane correct noy. The president specifies
The president specifies what caste in each state and union territory to be treated as SCs, not the National Commission for SCs. Okay, but any inclusion or exclusion of any caste from presidential notification can be done by parliament only. Hetu eta beleg jodi question ami form koru tate ei question tur ei sentence tur eta meaning ase ketiaba etu statement tu apnalok beleg eta question ot logai dibo pare. But NCSC has an advisory role. Teoloke advisory dibo pare ei khetrot. Thik ase? So gotike etu monot rakhibo. Statement number 3. Statement number 3 to ki hoy? Correct hoy. It presents to the president annually and at such other times it may deem fit to the president bisare tetia reports upon the safeguards of SCs and Anglo-Indians. It also discharges such other functions in relation to the protection, welfare and development of SCs as president may specify. Jodi president desire kore ba wish kore সেই ক্ষেত্ৰটো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে other function তেওঁলোকে কৰিব পাৰে in relation to the protection, welfare and development of scheduled caste. Okay, so let's move to the next question. That is question number 4. Easy question hoy etu. The CAG or Comptroller and Auditor General of India can perform the audit of accounts of which of the following bodies? So CAG যেহেতু একাউন্টছৰ কি কয় অডিট যেহেতু পারফর্ম কৰে তেওঁলোকে তলৰ কোন কেটা বডিৰ অডিট পারফর্ম কৰিব পাৰে বুলি ইয়াতে মেনশন কৰিছে which of select the correct answer using the code given below. Union government ministries, okay, that is definitely correct হয়নে. সেকেন্ড কথা এয়ার ইন্ডিয়া ইন সার্টেন কোঅপারেটিভছত তেওঁলোকে অডিট কৰিব পাৰে কিছুমান কোঅপারেটিভছত তেওঁলোকে সাপ্লিমেন্টারি অডিট কৰে আৰু কিছুমানত তেওঁলোকে অডিট একেবাৰে কৰিব নোৱাৰে যত প্ৰাইভেট অডিট হয় লাইক SBI. Okay, state cooperative society they are তেওঁলোকক control supervision কোনে কৰে আমাৰ respective state legislative assembly আৰু তেওঁলোকৰ অডিটৰ কাৰণে যিখিনি provision কৰিব লগা হয় respective state legislative assembly কৰে. Okay, আৰু তেনেকে তেওঁলোকৰ general body পৰা অডিটৰ কাৰণে টিম গঠন হয় অডিট কৰিবৰ কাৰণে. ঠিক আছে, তেওঁলোকে গঠন কৰি দিয়ে যে this body will do our audit. So select the correct answer বুলি যদি কয় ইয়াতে 1 and 2 option to definitely correct আছে 3 number option to correct নহয়. Okay, B option is correct. So sabo the Constitution of India under Article 148 provides for the office of CAG. Option 1 to correct hoy karon CAG conducts various types of audits such as legal and regulatory audit which is obligatory for CAG, whereas proprietary audit is discretionary. Okay, under proprietary audit CAG can look into wisdom, faithfulness and economy of the government expenditure. Okay, etu important hoy kuntu audit discretionary hoy monot rakhibo. The observations arising from the audit of the ministries are included in separate reports. Second to ami eta ho second option to kyo correct hol the role of CAG in auditing public corporation fall into the 3 categories. Number 1 category, some corporations like Air India, oil or natural gas are audited totally and directly by the CAG. Kisuman corporation like Central Warehouse Corporation etc. are audited by private firms aru CAG tate ki kore supplementary audit perform kore. Number 3 case of some corporations like the State Bank of India are totally subjected to private audit tate CAG directly part play nokore. Okay, so next apunar option ami 3 to jodi sai kihor karone correct nohoy CAG doesn't audit accounts of state cooperative societies. The state cooperative societies mane the state legislature of that concerned state may make provisions for the auditing of accounts of such cooperative societies that are existing within their jurisdiction. Every cooperative shall be audited by an auditor which will be appointed by the general body of that respective cooperative society. Jikhini kotha moi agote koi ahilo ke karone questions bilak jetia poribo tetia hole generally ami CAG boli bhabile habu ki each and everything will be audited by CAG, but differentiation kunkhini teor ambitor bahirot pore sekhini kotha apnaloke bhalke sabo sekhini jodi gom pai jay tetiala gome pabo kunkhini teor ambitor bhitorot pore. Etia question number 5 to sabo which of the following provisions can be amended by special majority of the parliament without the consent of state. Tar mane ki koise kun bilak eneka features ase tolot dia jikhini ami only special majority through di pelai ami
চেঞ্জ কৰিব পাৰো ওকে অনলি 2/3 অফ দা মেম্বাৰ্স প্ৰেজেন্ট এণ্ড ভোটিংৰ কথা কৈছে ইন বোথ হাউস অফ দা পাৰ্লিমেন্ট ইয়াতে এটা বস্তু স্পেসিফাই ইয়াতে কি কৰি দিছে কি নো ফেডাৰেল প্ৰভিজনস মাস্ট বি ইনক্লুডেড মানে যদি হাফ অফ দা ৰেটিফিকেশন অফ দা স্টেটস লাগে তেতিয়াহলে দেয়াৰ মাস্ট বি ফেডাৰেল প্ৰচিডিউৰস which may be included for amendment হয় না নহয় গটিকে এই অপশন কেইটাত আপোনালোকে চাওতে তেনেকে চাব লাগিব কি যাতে ফেডাৰেল ফিচাৰ্স বিলাক ঘুমাই না থাকে rules of procedure in parliament so it cannot be correct because it is simple majority e koribo pari fundamental rights dpsp both are correct special majority koribo pare election of the president and its manner etu ki koise federal feature logot jorito ase gotike yate apunar special majority plus half of the ratification of the state with simple majority will lagu hobo buji paise ne so correct answer ki hobo 2 and 3 jot ase he option to correct hobo so let's see the answer an explanation part c is the correct answer option 1 to ki hokane correct nohoy karon there are some provision of the constitution jibilak simple majority kobo pari some of them are quorum in the parliament salaries and the allowances of the members of the parliament can be changed rules of procedure in the parliament can be changed etu kot pore simple majority pore thik ase simple majority pore option 4 to moi agote loi ahilu etu jehetu single incorrect ase those provisions of the constitutions which are related to federal structure of the polity it can be amended only by special majority of the parliament plus consent of the half of the state legislature by simple majority is also required tar bitorot jiblak provisions pore kisman provision enuka dhoronor election of the president and key manner of dekhet elect hoy similarly the extent of executive power of the union and state is also kihot poribo half of the ratification of state by simple majority along with special majority similarly supreme court and high courts tar bisot distribution of legislative powers between union and states okay so option 2 and 3 apuni sabo option 2 and 3 kisuman enuka features ase jibilak amend koribo karone parliament e ki koribo lage a majority of the total membership of the each house and a majority of the 2/3 of the members of each house should be present and voting jitu direct special majority buli koa jay aru tar bitorot fundamental rights aru directive principle both can be amended by using special majority okay so let's move to the next point it is 6 number point this is a question about directive principle of state policy very easy question directive principle of state policy justiciable kiyo nohoy ba in the amar court of enforceable kiyo nohoy hetur upor eta question aise so kuntu correct answer hetu bisaribole dise aru eta kotha when you are reading one statement in the examination jetia apuni prothom line to poribo tate eta bostu mon koribo either a line to take correct shobdo to lage ne incorrect option to lage yate mention koribo nohole junketa statement ase statement ketar tolot prothomote sai lobo ki correct ne incorrect to apnak bisarise jate apuni ei keta pohute confuse na hoy okay so eta ki bisarise correct keta bisarise that means we have to eliminate the incorrect one inadequate financial resources at the disposal of the state hetu karone ki asile non justiciable boli koisile diversity and backwardness of the country acting as a stumbling block in their implementation yes fundamental rights already have been made justiciable and making directive principles justiciable would be meaningless it cannot be correct first aru second to শুদ্ধ হয় প্ৰথম কথা যেতিয়া ফ্রেমার্স অফ দা কনস্টিটিউশন এ ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা গোটেইখিনি আমাৰ কনস্টিটিউশনখন যেতিয়া প্ৰণয়ন কৰি আছিল বা যেতিয়া আমাৰ বনাই আছিল তেতিয়া কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্স আহি গৈছিল যিবিলাক আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটসত ৰাখিম নে বেলেগকে ৰাখিম হেতুৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈছিল সো সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ফ্রেমার্স সকলে বনাই আছিল কনস্টিটিউশনখন আমাৰ দেশৰ ইকোনমিক কন্ডিশন ওয়াজ নট দ্যাট মাচ সুইটেবল ৰিসোর্সেস লিমিটেড আছিল সো আৰ্জেন্ট জিনবিলাক প্ৰভিজনস আছিল যিবোৰ বাদ দি পেলাই আমাৰ দেশখনে বা যিখিনি এনশিওর নকৰাকে এখন দেশ আগুৱাই যোৱা সক্ষম নহব বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব সেইসমূহ কি কৰিলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসত বহাই দিলে সেকেন্ড কথা যি সমূহ ফাইনান্সিয়াল ৰিসোৰ্সৰ কমিৰ কাৰণে বা ভাষ্ট ডাইভাৰ্সিটি আৰু বিভিন্ন মতৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত নব পৰা নগল সেইখিনিক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিসি ক্যাটেগৰাইজ কৰি ৰাখি দিলে আৰু এই কথাটো ক'লে কি যদিও আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিসি বুলি ৰাখি থৈছো এনেকুৱা নহয় কি আপোনালোকৰ ষ্টেটে সেই বস্তুখিনি বা সেই টপিকখিনি বা সেই সাবজেক্টখিনি গুৰুত্ব নিদিব যেতিয়া ষ্টেটে পলিসি বনাব ল বনাব বা কিবা নোটিফিকেশন ওলাব they must consider those principle in their mind aru hekhini
কথা চিন্তা কৰি পেলাই তাৰ ইমপ্লিকেশনস খিনি কথা চিন্তা কৰি পেলাই ল এটসেট্ৰা বনাব লাগে সেইখিনিকে কি বুলি কওঁ আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি সো ইয়াতে সব 1 and 2 options are correct 3 number options is not correct ঠিক আছে so B option is correct here so directly apuni jodi sai the framers of the constitution made directive principle non justiciable and legally non enforceable because our country did not possess sufficient financial resources to implement them secondly the directive principles are so diverse in character and constitutional makers feel that making them justiciable may create obstacles for creating newly independent country as some DPSPs like uniform civil code were opposed by some communities gotike hekhini samoyot ki korile they wanted to give the state sufficient time and a place of choosing India's future leaders implementing them etu kane statement 2 to correct hoy statement 3 to definitely correct no hoy because as making DPSP justiciable will not be meaningless yara meaningless boli korise it is not meaningless in fact making them justiciable in some point of time may create socially just and egalitarian society jate society kon protek jonor karone saman hoy they were not made justiciable for only for this above two purposes ঠিক আছে so we will move to the next question number 7 the constitution specifies the size of the state of council of minister and the ranking of minister so constitution e ki korise state council of minister ot kiman jon member thakibo ketu কি কৰিছে সিগনিফাই কৰিব আৰু ৰ্যাঙ্কিং বিলাক কেমতে থাকিব বুলি নোটিফাই কৰা আছে বুলি বা খুলিত আছে বুলি কনস্টিটিউশনত প্ৰথম স্টেটমেন্টে কৈছে the advice tendered by the ministers to the governor shall not be inquired into any court this statement is absolutely true কিন্তু first statement is not true so গতিকে option B is correct আমি explanation part of এতিয়া যাম আমি explanation part to যাম article 163 is a very important article jot koa goise ki there shall be a council of minister state council of minister with chief minister as their head to aid and advise the governor of that respective state to exercise his respective functions the advice tendered by the minister to the governor shall not be inquired into the court of law he karone eta eto protection ta dia goise gotike statement 2 to correct hoy it is how the total members of number of the ministers including chief minister in the council of minister in a state shall not exceed 15% 15% ke beshi hobo noare total seat of legislative assembly okay shall not exceed 15% of the total strength of the state legislative assembly of the respective state similar but 12 জনকে কি hobo noare in a state 12 জনকে কিন্তু কম hobo noare this provision was not directly mentioned in the constitution but later it was added by 91st constitutional amendment act 2003 the constitution doesn't specify the size of state council of minister or ranking of the minister they are determined by the chief minister according to the exigency in the time and requirements of the situation okay chief minister will determine that hence the statement 1 is not correct so we will move to the next question that is question number 8 question number 8 ot ki koise union minister kotha koise a person cannot become a minister without being a member of parliament ta mane mp nohuake এজন মানুহ কি হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে সো দিস ইজ এটো শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ 6 মাহলৈকে তেওঁ হ'ব পাৰে কিন্তু 6 মান্থৰ ভিতৰত তেওঁ কি হ'ব লাগিব আইদাৰ হি উইল বি সিলেক্টেড অর ইলেক্টেড ঠিক আছে the salaries and allowances of ministers are mentioned in the constitution no it is decided by the parliament ঠিক আছে গটিকে ইয়াতে এটা অপশনও কারেক্ট নহয় neither 1 nor 2 are correct option D so it is about article 74 of Indian constitution e ki koise je there shall be a council of minister with the prime minister as a head to aid and advise the president of the India for exercising his duties and functions okay a minister who is not a member of parliament both house of the Rajya Sabha to hobo pare Lok Sabha to hobo member no hobo pare etu kotha bujaise for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister jodi samahor bitorot teo member nohoy tetia teo disqualify hoy jabo that means ulta ke hobo the samahor bitorot jodi teo elect ba select hoy hai that means he can be a minister
But such a minister can remain as a minister for duration of 6 months without being a member of parliament. Hence, the statement 1 is not correct. Salaries and allowances of the ministers are determined by the parliament, not mentioned in the Constitution of India. Hence, statement 2 is also incorrect. Next question. Question number 8. Regarding Public Accounts Committee, eketa consider koribo dise aru sauk kuntu not correct hetu bisari dise. The committee was set up under the provision of Government of India Act 1919. Etu শুদ্ধ হয়. Speaker is the ex officio chairman of the committee. Etu শুদ্ধ নহয় কারণ তেও নির্বাচনহে কৰে. ঠিক আছে? Chairman janok. A minister cannot be a member of the Public Accounts Committee. This is also true. So গতিকে এটা শুদ্ধ কোনটো নহয় 2 only. So option D is correct only. So আমি এবাৰ চাও ইয়াতে চাও option D কিহৰ কাৰণে so Public Accounts Committee অকমান চাই লওক it is constituted by parliament each year for examination of accounts of showing the appropriation of sums granted by parliament for expenditure of Government of India আৰু the annual financial accounts of the Government of India plus such other accounts laid before the parliament as the committee may deem fit such as accounts of autonomous and semi-autonomous bodies ebilako sabo pare except those public undertakings and government companies which came under purview of Committee of Public Undertaking gotike Committee of Public Undertakings under jibilak ahe subject hebilakor bahiror jekhini ase hekhini teloke sabo paribo. The Committee on Public Account Committee is the oldest parliamentary committee and was constituted in 1921 and Government of India Act 1919 or under constitute hoisile gotike statement 1 to correct hoy kintu amak bisaribo ki di ase incorrect statement eto monot rakhibo committee total 22 জন member থাকে 15 জন লোকসভাৰ পৰা 7 জন ৰাজ্যসভাৰ পৰা বুজিছানে the speaker is empowered to appoint he is empowered to appoint তেও নিজে ex officio নহয় he is empowered to appoint the chairman of the committee amongst his members এই যিকেজন মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কি কৰে এজনক এপইন্ট কৰিব কি chairman হিচাপে hence statement 2 is not correct. Number 3 a statement a minister cannot be elected as the member of the committee etu শুদ্ধ হয় hence statement 3 is correct. Question number 9 speaker or report question দিছো এবাৰ কিন্তু speaker or report question আহিব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে recent events বিলাক দেখিছে speaker ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনৰ ওপৰতো এবাৰ question আহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে গতিকে অলপমান ভালকে চাব. The speaker of the Lok Sabha derives his or her powers and duties from Constitution of India, rules of procedure and conduct of business of the Lok Sabha. 3 number parliamentary conventions. Kuntu khuddho hoy hetu kudise. So if you see properly, all of them are correct. Option D is correct. Etia sabo the speaker of the Lok Sabha derives his power and duties from 3 sources. Ki Constitution of India, the Constitution of India, the rules and procedure and conduct of business of Lok Sabha and parliamentary conventions. A tinitai hoy residuary powers that are unwritten or unspecified in the rules. Okay, they are not written and not specified. Hence the correct answer will be option D. Okay, example jodi diya jay he is the final interpreter of the provision of Constitution of India, the rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha and the parliamentary precedents within the respective house. So apnaloke important fact hoy ekhini monot rakhibo. So we are moving to the last question of the day. Last question to ki dise with respect to the Loks Adalats. So itia ami last part kiare kamorisu alternate dispute resolution tate ami koisu ADR er kotha koisu ADRs are also important. Lok Adalat apnaloke ভালকে পঢ়িব পাৰে হয়নে কি how Lok Adalats are different from judiciary হয়নে নহয় আৰু Lok Adalator পাৱাৰ কি হয় ফাংচন কি হয় তাতে কাক এপইন্ট কৰা হয় এই গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে জানিব লাগে Lok Adalat কথা কি কৈছে it has been given statutory status under Legal Services Authorities Act 1987 the award by Lok Adalat is not binding and is appealable etu correct নহয় award is binding there is no strict application of the procedural law like Civil Procedure Code and the Evidence Act while assessing the claim in Lok Adalat. Kuntu statement ba kunketa statement correct heketa hudise. So if we see 1 and 3 both option are correct. Thik ase kintu second option to correct nohoy. So let's go to the explanation part.
লোক আদালত ইজ এ ফৰাম ফৰ ডিসপুটস যিবিলাক ডিসপুটস পেন্ডিং হৈ আছে কুইক ৰিজলিউশন লাগে বা লিটিগেশন হোৱাৰ আগতে কোনো লোক ক'ত যাব পাৰে লোক আদালতত যাব পাৰে যাতে এমিকেবল মেনাৰত দুই পাৰ্টিৰ প্ৰবলেমটো সলভ হয় লোক আদালত has been given statutory status under Legal Service Authorities Act 1987 definitely this is correct the award by Lok Adalat is binding on the parties and it has the status of decree of a civil court and it is non appealable which doesn't cause the delay in the settlement disputes finally hence statement 2 is not correct so আজি জিকেটা দিলো যদি আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিছে আই হোপ হেল্পফুল হ'ব আৰু যিসকলে অলপমান টান পাইছে সলভ কৰা তেওঁলোকে আৰু অলপ ডেপথলৈ ষ্টাডি কৰি পেলাই কুইক ৰিভিজন কৰি টেষ্ট সিৰিজ বিলাক দিয়া আৰম্ভ কৰক ইয়াতে মই আৰু এটা কথা থাকি গৈছে কি আসাম প্লাস আমাৰ কিছুসকলে কি কৰে কুইক ৰিভিজন অসমৰ মডুলস খিনি দিব কাৰণে বা অসমৰ টপিক খিনি দিব কাৰণে বিচাৰে প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাৰ আগত সো আসাম প্লাস তো বেসিক্যালি হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটি ইকোনমি আৰু আমাৰ ইয়াৰ লগত আসাম এসেনশিয়ালস তাৰ মানে অসমৰ লিটাৰেচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ আৰ্ট এইবিলাক কি আছে ইনক্লুডেড আছে ওকে সো আসাম প্লাস মডুলটো আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এনৰোল কৰিব পাৰে যদি আপুনি কুইক ৰিভিজন আসাম পাৰ্ট টু দিম বুলি ভাবিছে আৰু বেসিক্যালি তাত আসাম পাৰ্ট টু মই হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট টু মই নিজে চাওঁ এটো মই কিছুমান এমসিকিউজ এটসেট্ৰাও ডিল কৰো যত আপোনালোকে ফাৰ্স্ট হ্যান্ড এক্সপেৰিয়েন্স ল'ব পাৰে সো টু কন্টাক্ট প্লিজ আমাক এটো নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব আৰু বা টেক্সট কৰিব পাৰে বা মেছেজ কৰিব পাৰে will be available till prelims so আজিলে ইমানটা সামৰিছো মই অতি সোনকালে সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছো please like comment share and subscribe our YouTube channel so that আমি এনেকুৱা valuable content আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আনিব পাৰো thank you so much